Crvotočina obična naziva se u narodu različitim imenima: prečica, zmijina mahovina, lisiček, vučija noga, prašuljica. Trajna zimzelena biljka slična mahovini, puzi po šumskom tlu u obliku vreža dugih 1 do 2 metra sa sitnim tankim korenčićima. Iz vreža rastu razgranate stabljike duge 7 do 10 cm, vrlo meke na opip, slične resama samo sa mekšim i gušćim lišćem. Četverogodišnja biljka razvija leti žute klasiće, čiji cvetni prah se naziva lisičekovim brašnom. To se brašno koristi za homeopatsko lečenje vlažnih kožnih osipa. Crvotočina obična je lekovita biljka koja sadrži radij, a po njezinim velikim konopastim vrežama i žutom cvetnom prahu njenih klasića lako ju je razlikovati od ostalih vrsta mahovine. Raste samo iznad 600 metara nadmorske visine na severnoj strani visokih šuma i šumovitih obronaka. Nakon seče drveća biljka požuti i konačno posve nestane, jer se pod dejstvom sunčeve svetlosti njena životna snaga gubi. Obolelim od gihta, uloga i reumatskih bolesti, čak i onda kad su se već pokazale promjene na zglobovima, kao i kod hroničnog zatvora stolica i hemoroida, toplo preporučujemo čaj od crvotočine. Osobe koje imaju proliv mogu samo sa najvećim oprezom piti taj čaj, jer se inače mogu pojaviti crevni grčevi. Crvotočinu ne sme se nikada kuvati, nego samo preliti ključalom vodom. Čaj se također koristi kod svih obolenja mokraćnih i spolnih organa, bolova i otvrdnuća testisa, kod nastajanja bubrežnog peska i bubrežnih grčeva. Crvotočina je nezaobilazna kod upale jetre, pojave bolesnih izraslina na vezivnom tkivu jetre, čak i kad su obolenja već zloćudna. U procesu ozdravljenja omogućuje brz povrat snage. Suprug moje starije poznanice patio je godinama od teške noćne astme, koja je lečena kao srčana astma. Bilo mu je stalno gore, dok jednog dana nije ponovo posjetio doktora. Ako odmah ne prestanete raditi, umrijećete za 8 dana, doktor ga je uputio u bolnicu. Od njegove žene sam saznala da ima otvrdlu jetru, cirozu jetre u zadnjem stadiju. S cirozom jetre ruku pod ruku ide i teška noćna astma. Nakon nekog vremena čovjek je pušten kući kao neizlečiv. Na moj savjet je žena nabavila crvotočinu, koja je vrlo brzo pomogla. Nećete li i vi također smatrati čudom kad vam kažem da se njen muž već nakon prve šoljice čaja od crvotočine riješio teške noćne astme, što ga je godinama mučila? Ako u vašem krugu znalaca postoji neko ko boluje od ciroze jetre, čak i onda kad slučaj izgleda beznadežan, ohrabrite ga i uputite na radijem bogatu crvotočinu, tako važnu u medicini. Čak i ljudima koji boluju od zloćudnih obolenja jetre, crvotočina može darovati život. Za vrijeme naučnog putovanja što sam ga poduzela sa jednom malom grupom po Gornjoj Austriji, upozorila sam svog pratioca, botaničara doktora Brunu Weimeistra, na lekovitu moć crvotočine
u slučajevima ciroze i raka jetre. Nakon toga mi je ispričao sljedeću zgodu. Kao mlad student lutao je sa nekolicinom prijatelja po planini. Na putu do kolibe našao je među klekovinom grančicu crvotočine koju je nestašno ovio oko šešira. Jednog njegovog druga je iznad kolibe uhvatio grč u nozi i to tako jak da mu je savio nogu u kolenu. Uzaludno su mu pokušavali pomoći. Mladi Vajmajster je uzeo grančicu crvotočine sa šešira i njome omotao zgrčenu nogu od dole prema gore. Noga se vidljivo vratila u pravi položaj. Pomislio je da se radi o slučaju. Grč bi možda popustio i bez crvotočine. Na povratku je nabrao pregršt crvotočine za svoju domaćicu koja je patila od grčeva u listovima. Odmah po upotrebi crvotočine domaćici su prestali grčevi. Nakon nekoliko godina doktor Vajmajster je o toj zgodi razgovarao sa doktorom specijalistom. Od njega je saznao da je crvotočina bogata radijem. Od tada su mnogi ljudi sa grčevima u nogama i listovima izliječeni uz pomoć jastuka napunjenih crvotočinom. Jedna je poznanica primljena u bolnicu jer više nije mogla mokriti. Nadlaktica joj je već bila jako natečena. Kada je napustila bolnicu, njeno stanje je bilo isto. Srećom sam kod kuće imala crvotočinu jer je moja tad 86-godišnja svekrva imala grčeve u listovima. Moja pretpostavka da bi se kod moje znanice moglo raditi o grču u mjehuru se potvrdila, jer kad sam joj pružila vrećicu sa osušenom crvotočinom blizu mjehura, nakon 2 minute ponovo je mokrila. Tu vrećicu sa osušenom crvotočinom držala je još nekoliko dana u blizini mjehura. Nakupljena voda u nadlaktici polako je nestajala. Sama sam godinama patila od visokog krvnog pritiska. Najčešće on nastaje uslijed prejakog rada bubrega. Preko noći sam stavila vrećicu napunjenu crvotočinom u blizini bubrega. Sljedeći dan je moj krvni pritisak pao od 200 na 165. Od tad s vremena na vrijeme vrećicu napunjenu svežom crvotočinom stavljam u predeo bubrega. Kod ratnih rana i ozljeda u nesrećama često ostaju ožiljci koji uzrokuju grčeve. Vojni invalid je na leđima imao tako veliki ožiljak da se u njega mogla staviti ruka. Taj mu je ožiljak uvijek nanovo prouzrokovao bolne grčeve, kojih je posljedica bila izbijanje znoja po cijelom telu. Bolovi su se širili sve do kože na glavi. Sa jastucima punjenim crvotočinom i njenim kupkama oslobodila sam tog čovjeka 30-godišnjih muka. Brašno crvotočine, koje se u nekim apotekama može dobiti u obliku spora, pomaže kod teških bolesnika koji imaju rane od ležanja, dekubitus. One zacijele vrlo brzo. Pospemo brašno oprezno i dobro raspršeno na otvorena mjesta. Najčešće već nakon prve primjene nastupi vidno olakšanje. Kad ste sa lekovitim biljem tako duboko povezani kao ja i postižete velike uspjehe nalik na čuda, morate pomisliti na to da nam sve to pred noge podastire naš stvoritelj. Nažalost, mnogi ljudi se sa dužnim poštovanjem prema tome ne odnose i ne osjećaju svemoć neba. Način upotrebe: priprema čaja od crvotočine. Punu čajnu kašičicu crvotočine prelijemo sa 1/4 litre kipuće vode. Samo kratko ostavimo da stoji.
Gutljaj po gutljaj dnevno pijemo samo jednu šoljicu i to ujutro natašte, pola sata pre doručka. Kod ciroze kao i kod zloćudnih obolenja jetre dnevno pijemo 2 šolje čaja. Jastuk sa crvotočinom. Sa osušenom crvotočinom uzmemo s obzirom na veličinu mesta zahvaćenog grčevima 100, 200 ili 300 grama, napunimo jastuk i stavimo preko noći na bolno mesto sa grčevima. Takav je jastuk delotvoran celu godinu. Ovo je recept poznate austrijske travarke Marije Treben i imate ga u knjizi koja se zove Zdravlje iz Božje apoteke. Želim vam svima dobro zdravlje, veliki pozdrav!